I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, तो हमें मत दिखाओ ना। इधर मैं आप कौन हो? आप कौन हो? कौन है मोहन मांझी? अरे बाप रे भैया अमन चले। अरे भाई चलो। I think Chief Minister is definitely not. मैडम आप आगे से आओ। अरे भाई समझा ले भाई। अरे धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, वो सब रही है भाई। भाई समझा दे भाई। When they are getting You are coming up to me. You are coming to me. Victim card. Overconfidence. Don't show overconfidence. चल अमन फालतू কথা কর না। মারো। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ ভুবনেশ্বর যুব কংগ্রেস কর্মকর্তা মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনকে ধসে পশাইবা চেষ্টা করে। সেই সময় পুলিশ সহ ধস্তাধস্তি হওয়া সহিত যুব কংগ্রেসর কর্মকর্তা মানে পুলিশ উপরକୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।